ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया। और गुजारिश आप तमाम अहबाब से जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोस वक्त पे आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम दोस्तों का, यूट्यूब चैनल पे आप बड़ा रिस्पॉन्स करते हैं। और बहुत सारे दोस्तों का वो भी शुक्रिया जो खुद तो आ नहीं सकते और दूसरों के काविश और मेहनत को मुख्तलिफ नौयत के क्रिटिसाइज करते हैं और ये भी फरमाते हैं कि ये प्लांटेड थी चीज़ें, ये ABC कुछ भी। चले, मैंने कहा इस सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आज थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तकरीबन 11-12 साल पीछे, 2010-11 की बात की जाए, तो हमारे जो मोस्ट सीनियर थे जिनके अंडर कमांड हम काम करते थे और शाम को सारा हिसाब किताब जिनके गोशे गुजार किया जाता था, बड़े भाई काबिल इज़्ज़त इम्तियाज़ साहब जो इस वक्त एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आज वो मेरे साथ ब्लूवर्ड सिटी के विजिट पे हैं। तो पहले तो मैंने उनको विजिट करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्रोजेक्ट विजिट किया हमने। अब मैंने कहा कि उनसे पहले उनके साथ ये इम्तियाज़ साहब को मैं कहूँगा कि आप इस चीज़ का ऐद करेंगे कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो मैंने सोचा कि 10-11 साल बाद एक मुलाकात भी है, तो इन मोमेंट्स को कैच भी कर लिया जाए और इम्तियाज़ साहब से जो है उनकी राय भी सुन ली जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अली भाई, इम्तियाज़ भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। काफी लंबे अरसे बाद नहीं मुलाकात, मेरे ख्याल में शायद कोई 13-14 साल बाद मुलाकात हो रही है। 13-14 साल बाद मुलाकात हो रही है और हम दोनों ही मोटे हो गए। हाँ ऐसा ही है, दोनों ही मोटे हो गए। इम्तियाज़ भाई, इस वक्त आप करंट किस कंट्री में हैं? और आप आज सुबह हमारी मुलाकात हुई है और ब्लूवर्ड सिटी का हमने डिस्कस किया, जी बिल्कुल। तो मैंने आपको कहा कि सारी बातें बाद में, पहले आप विजिट करेंगे। ऐसे ही हुआ है। अभी आपने विजिट किए, जो आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग्स हैं प्रोजेक्ट को देखकर, आपने जो है वो क्या कहते हैं कि अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान करना, रियलिटी बतानी है कि जितनी चीजें मैं वीडियो में बताता हूँ या जो आपको साइड पे चीज बताई दिखाई है, आपको फील कैसा आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इम्तियाज़ है और करंटली मैं दुबई में होता हूँ, काम करता हूँ एज आ सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। मैं दुबई में काम करता हूँ। तो अभी मैं वेकेशन पे हूँ। तो अली बलोच साहब जो हैं ये और मैं, यानी कि 2011-12 में हम लोग काम करते होते थे कलर कार में, एक रेस्टोरेंट पे काम करते थे। तो उसके बाद उन्होंने भी उधर से छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया, मैं दुबई चला गया। ये इन्होंने भी मुख्तलिफ काम किए। तो अभी रिसेंटली ये रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग के नाम से इनकी अपनी कंपनी है। तो इनसे मैं राब्ते में था, यानी मैं चाह रहा था कि कोई जो है प्लॉट मैं लूँ, लेकिन मेन चीज़ ये थी कि प्लॉट बेचने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मतलब मुझे किसी पे भी एतमाद नहीं था कि भाई धोखेबाजी बहुत है, जो ऑनेस्टली बात है पाकिस्तान के अंदर। तो अली भाई के पास मैं इसलिए आया हूँ चूँकि ये मेरे पुराने जानने वाले हैं, मेरे भाई हैं, हमने एक थाली प्लेट में खाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे कोई गाइडलाइन देंगे, कोई चीज़ दिखाएंगे तो वो गलत दिखाएंगे। तो इसी हिसाब से यानी कि मैं इनसे मिलने के लिए भी आया हूँ। यानी कि बहुत अरसा हो गया हमारी मुलाकात नहीं हुई और मैं यानी कि इनको मैंने बोला कि जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, प्लॉट वगैरह हैं, मुझे विजिट करवाएं और पर्सनली मुझे जो है ना गाइड करें कि मुझे किधर थोड़ी बहुत जो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, हमने ब्लूवर्ड सिटी का हमने विज़िट किया है और अभी जो रिसेंटली हम लोग अभी ड्राइव कर रहे हैं, स्पोर्ट्स वैली के अंदर हैं, जो इनका ब्लॉक है उसके अंदर हैं। रोड्स बनी हुई हैं, मशीनरी खड़ी है। तो यहाँ पे जो है ना मॉस्क बनी हुई है, यानी जो भी पोर्शन है वहाँ पे अंदर मॉस्क बनी हुई, कंप्लीट तो नहीं है लेकिन यह है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, मॉस्क हैं। उसके अलावा जो होती हैं कमर्शियल हैं, ग्रोसरीज वगैरह होती हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स जो है ना, इस तरह की चीज़ें जो हैं कुछ बनी हुई हैं, कुछ बन रही हैं। ओवरऑल खड़ी है प्रोजेक्ट के अंदर फील क्या है? ओवरऑल जो है यानी कि एरिया जो है, एरिया वाइज की अगर बात करें तो मुझे बहुत अच्छा और सेफ लगा है। सिक्योरिटी सिस्टम है, ग्रीनरी है, यानी कि जब ये डिलीवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, घर बन जाएंगे तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा यहाँ पे। अच्छा इम्तियाज़ भैया, आपके साथ जब बात हुई तो मैंने आपसे पहले क्या पूछा कि आपके पास 4 साल का टाइम है
میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ آج پلاٹ بک کرے تو کل منافع پہ. ایسا ہی ہے. آپ نے بولا کہ ظاہر ہے کہ 4-5 سال لگیں گے. 4-5 سال کے اندر پروجیکٹ بھی آلموسٹ ڈن ہو جائے گا اور جو ہے نا ڈیولپ ہو جائے گی کمیونٹی. تو پھر جب میں نے آپ کو یہ بھی پوچھا کہ بھائی کیا حساب کتاب ہے, تو آپ نے بولا کہ بھائی ڈیپینڈز آن بلاک ہے, ایریا جائیں آپ پہلے ایریا دیکھیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے بعد ساتھ میں آپ کو بتائیں گے کہ بھائی یہ جو بلاک ہے اس میں اس سے بکنگ سٹارٹ ہو رہی ہے, اتنے کا پلاٹ ہے, یہ چیزیں آپ نے گائیڈ کی ہے. اور سوسائٹی کے جو ہے نا باہر بھی نزدیک میں وہاں پہ ہم نے جو ہے نا رینجر کالج دیکھا, دوسرا کیڈٹ کالج دیکھا اور APS اسکول دیکھا, وہ بھی نزدیک ہی ہیں, یعنی کہ اتنے دور نہیں ہیں. جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ کمیونٹی کے اندر جو ہے بلو ورلڈ سٹیز کے اندر چیزیں آلموسٹ ساری موجود ہیں. لیکن اگر پھر بھی یعنی کہ اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو آپ ادھر بھی اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں, پارک وغیرہ موجود ہیں. سو اوور آل ان فیوچر یعنی کہ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر ظاہر بات ہے کہ ابھی ہماری ڈسکس چل رہی ہے, امید ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا ہمارے درمیان طے پائے گا انشاءاللہ. تو جو ہے ادھر ایک اچھی جگہ ہے بلو ورلڈ سٹی, ایک اچھا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے, سیف کمیونٹی ہے, گیٹڈ کمیونٹی ہے, اچھا انوائرمنٹ ہے. تو لوگوں کو تو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ مطلب کہ وہ اس میں آئیں, پلاٹ لیں, رہیں. اور کچھ ایون کہ کچھ میں نے ادھر گھر وغیرہ ولاز وغیرہ دیکھے بھی ہیں ادھر, بنے ہوئے بھی دیکھے, ہاں بنے ہوئے بھی لوگ دیکھے, رہ رہے ہیں ان میں, گاڑیاں بھی 2-3 کھڑی تھی, فیملیز بھی کھڑی تھی, تو کچھ لوگ رہ بھی رہے ہیں. اچھا جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بلو ورلڈ سٹی کے اندر گھر نہیں بن رہے یا کوئی گھروں کی کنسٹرکشن ہو نہیں رہی ہے, تو آپ اس چیز کے وٹنس ہیں. ابھی یہ پیچھے بھی اوورسیز سیکٹرز میں بھی گھر بن رہے تھے. ہاں بالکل, آپ وٹنس کرتے ہیں اس چیز کو؟ مطلب کہ کوئی مجھے اس طرح کا کوئی گڑبڑ تو نہیں لگ رہی, کیونکہ اوور آل دیکھیں کہ یہاں پہ روڈز کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بنا ہوا ہے, اسٹریٹ لائٹ ہیں, کافی سارے کمرشل ایریاز, کافی چیزیں بنی ہوئی ہیں, پانی کی جو ٹنکیاں وغیرہ ہیں دیکھیں نا مطلب وہ بنی ہوئی ہیں, اور ٹاورز وغیرہ کی یہ جو ہے نا وہ بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. تو ظاہر بات ہے کچھ ڈیٹیل میں تو ظاہر ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہو, کیونکہ جو لوگ اس انڈسٹری کے اندر کام کر رہے ہیں, مطلب ڈیپلی آپ لوگوں کو معاملات آپ لوگوں کو پتہ ہیں. لیکن یہ ہے کہ مطلب دکھ رہا ہے, جو بنا ہوا ہے وہ دکھ رہا ہے, کوئی اس طرح کا لگ نہیں رہا ہے, کوئی گڑبڑ مجھے تو نہیں لگ رہی ہے. مطلب اچھا فیل ہو رہا ہے, اچھا انوائرمنٹ ہے. پھر تھوڑا سا جس کو بولتے ہیں نا مین شہر سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے, پولیوشن نہیں ہے, صاف ستھرا انوائرمنٹ ہے, یعنی اچھی آب و ہوا ہے. دیٹس اٹ. جزاک اللہ جی امتیاز بھائی. اب یہ جو ہے نا بہت ساری باتیں امتیاز بھائی نے الحمدللہ کلیئر کر دی. اور جیسا کہ اسٹرگل لائف جو ہے وہ انسان کہیں بھی کرتا ہے یا کہیں بھی اچھا وقت گزرا ہوتا ہے. اور آج میرے ساتھ اگر بیٹھے ہیں, ہم لوگ وزٹس میں ہیں اور وہ انویسٹمنٹس کا بھروسہ کر رہے ہیں, تو الحمدللہ ہم نے کل جو گزرا ہوا کل ہے اس میں بھی نہ کوئی اس طرح کا ڈاج کیا ہے اور نہ آگے ان فیوچر کریں گے. الحمدللہ حلال رزق اور محنت پہ بڑا یقین اور ہم شب و روز کرتے ہیں. آکٹاپلس مارکیٹنگ آپ سب کی اپنی کمپنی ہے جی, اوورسیز پاکستانی ہیں یا پھر آپ پاکستان سے ہیں, میرے لیے سارے اب آپ قابل عزت ہیں. تو کسی بھی قسم کی انفارمیشن سروسز کے لیے آپ مجھے کال کریں, میرے ٹیم ممبرس کو کال کریں, ہمارے پاس آئیں, وزٹس کریں. میں نے پہلے بتایا کہ جو دوست آکٹاپلس کے چینل سے بزنس کنڈیشنز میں آئے ان کو وزٹ اگر آپ نے نہیں کیا تو وہ وزٹس میری رسپانسبلٹی ہے. اور بہت سارے دوست اگر وزٹس میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 100% ایکسپینس مینشنز ہیں, سروس چارجز ہیں. آپ آئیں, ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں, ایکسپینس آپ جو ہے وہ خود پے کریں اور الحمدللہ ہم آپ کو سروسز دیتے ہیں. باقی امتیاز بھائی کے لیے اب ہم کو ایک اچھی سی انویسٹمنٹ ڈیزائن کریں, کیوں جی؟ اور ایک میرا میسج بھی ہے, جو لوگ ظاہر بات ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے, آپ کو ریئل اسٹیٹ میں بہت سارے لوگ ملیں گے, بہت ساری ایجنسیز بھی ہوں گی جو ادھر کام کر رہی ہیں, مجھے اس کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے. لیکن جو آکٹاپلس کی بات ہے اور علی بلوچ کی بات ہے, علی بلوچ کو میں 2010-11 سے میں جانتا ہوں, ہم لوگوں نے اکٹھا کام بھی کیا ہے. تو مجھے ان کے اندر کسی قسم کا فراڈ مجھے نہیں لگتا, الحمدللہ, ٹھیک ہے کہ نہیں. باقی وہ بولتے ہیں نا کہ انسان کے اندر کیا چھپا ہوا ہے وہ تو شاید میں اپنی گارنٹی ہی دے سکتا ہوں. لیکن جتنا میں ان کو جانتا ہوں, ظاہر بات ہے کہ میں 12-13 سال کے بعد ان کو ملنے کے لیے آیا ہوں, ان کو میں گھر تک جانتا ہوں, ان کے گھر کہاں پہ ہیں وہ جانتا ہوں. اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں, مجھے تو یہ جو ہے نا میں یہ بولوں گا کہ آپ جو ہے نا بغیر کسی فکر کے جو ہے نا آپ ان کے پاس وزٹ کر سکتے ہیں.
आई थिंक F10 में किधर है F10-3 में अलहमदुलिल्लाह। F10-3 में जो है ना इनका ऑफिस है, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और आप बिला झिझक जो है ना इनसे जो भी चीज़ है आपको, आप प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं, कोई कमर्शियल चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, तो आप जो है ना इनसे डील वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से गाइड करेंगे और मुझे नहीं लगता है कि ये किसी बंदे के साथ जो है ना फ्रॉड करेंगे। मैं ये नहीं है कि भाई मैं कुछ लेने के लिए आया हूँ तो इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं कुछ ना भी लेके जाऊँ, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं इनको जो जानता हूँ 2011-12 से मैं इनको जानता हूँ, तो आज 2024 है, हमारा बहुत टाइम अच्छा गुजरा है, तो जितना मैं इनको जानता हूँ उतना मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप आएँ, इनको परखें, जो भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, वो आप इनको पूछ सकते हैं, और अगर आपको डाउट है तो आप इनको पूछें, वो आपके डाउट्स जो है ना क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, और ये एतबार के सिलसिले यूं ही सलामत रहेंगे, और हमारा कोई भी क्लाइंट्स या कोई भी मेंबर जो है, इससे पहले भी इस तरह की इम्तियाज भाई अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्लेन नहीं कि हमने किसी के साथ जो है वो प्ले करके पेमेंट्स मंगाई हैं या किसी को मिसगाइड किया है। हमने बात ही वो की है जो रियलिटी बेस है। बाकी आप तमाम दोस्त, इस वीडियो पे मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन करें, मेरे नंबर पे कॉल करें, आप आएँ, इंशाल्लाह आपसे डिटेल डिस्कशन भी होगी और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी डिज़ाइन होगी। बाकी आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में।